Hi guys! Nandito po kami sa SM. Ito po, may nakita din po ako mga Starbucks at mga alak. May alak pa dyan. Tapos, meron pang ibang alak dyan. Tapos, may iba-iba pa po. Tapos, may Lego din po. Tapos po, may labubo. Tapos, may, may bracelet. Tapos, may mga alak, tapos basketball, tapos melody, tapos mga iba pang mga pang keychain din po. Tapos may bulldog din po dyan na keychains. Pero po di nyo po makikita po dyan kasi di po namin pinakita. Yan po, Starbucks po yan. Yan po, sneakers. Yan lang po lahat.